Yan guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-injector sa COD-M. Una guys, punta kayo sa Chrome. Nasa profile ko yung link. I-paste nyo yung kinapi nyo. Click nyo yung download. Pag nag-download na, i-install nyo. Just waiting guys. Install nyo. Yan. Open nyo yung app. Open nyo yung app. Yan. Punta kayo dyan. I-clone nyo. Clone nyo yung COD-M nyo. Yan. Yan. I-clone nyo. Yan. Okay na. Tapos open na kayo. Okay na.